samahan niyo kami today na mamili ng mga ilang items na ireregalo natin sa ating mga lolas doon sa Home for the Elderly. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good day, Advocate! So today ay magpapak tayo ng mga pinamili nating mga Christmas gifts para sa ating mga lolas. So tara, samahan niyo ako mag-pack. Meron na po akong listahan kung ano yung mga wishes ng ating mga lolas at lahat ng mga yun ay ibibigay nating mga advocates. So maraming salamat po sa sponsor, Ate Rose from Taiwan, Manong Dong. So, unahin natin si Nanay Juanita. So, ang kanyang wishes po ay Centrum na vitamins, tapos yung flashlight para daw makita niya yung gamot niya pag iinom siya sa gabi, and white flowers, nilagay po natin, and 3 pack ng salonpas. Wala siyang specific na kung ilang peraso ng salonpas, pero ang ibinigay natin mga ka-advocates ay 3 packs ng salonpas. So, ayan, simulan natin ang pagpapak para kay Nanay Juanita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Next naman natin ipapak sa Christmas gift
ay para kay Nanay Jasmine. Ang kanyang mga wishes ay underwear. Ayan, medium daw po siya. At duster ng medium, pulbo, and cologne, tsaka pillow. If maalala niyo po, siya yung lola na hindi siya natutulog sa kama, kundi sa may upuan. So, yun yung request niya, yung pillow, para pag natutulog siya sa upuan, di ba, malambot. Kasi yung inuupuan niya at tinutulugan niya at the same time is made of bakal. So, tara, pack na natin ang regalo natin para kay Nanay Jasmine. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish. Next na regalong babalutin natin ay para kay Nanay Consolacion. So, bibigyan din natin po siya ng large white flower at 3 pares ng terno na damit. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Next naman, ating ipapaw na Christmas gift ay para kay Nanay Nena. Sasamahan na rin natin siya ng large white flower, then the underwear, and 3 large na duster. So, wala naman po silang specific number kung ilan yung wish nila, pero binigay na natin na 3 at 6 pieces ng underwear. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. So, ayan. Gusto natin ipack. Pero mamaya ayusin pa natin kasi lalagyan pa natin siya ng papel di hapon. So, ayan. Mga ibibigay pa po nating mga handog pamasko sa home folder early. Siyempre, yung picture na pinaprint natin, pinagay natin sa frame, bilang remembrance natin sa kanila. And then, yung meron pang vitamins. Ayan. Bibigyan natin yung mga caregiver doon. Ayan. Gusto ko magpasalamat kay Ma'am Emily for allowing us na pumunta doon at magpamahagi ng Christmas gift sa ating mga lola. Pag-welcome sa atin. So, ayan. Bibigyan din natin si Ma'am Emily, pati yung mga caregivers natin doon. And then, syempre, yung 3 pa doon na lola is bibigyan din natin ng vitamins. Baka gusto rin namin ng vitamins. Kasi si Nanay Juanita, diba, nag-wish siya ng Centrum na vitamins. So, siya lang po yung lola na nag-wish. So, the rest of the lolas, hindi sila nag-wish at bibigyan natin sila. Ibang brand nga lang. So, ito yung diet tabs. Ayan. 20 pieces. So, 8, 12, 16, 18, and then 20. So, lagay natin siya sa plastic para hindi mawala po. Ayan. Ang nirequest kasi ni Nanay Juanita is 5 pieces ng diet tabs.
Pero ginawa na nating 20. Pero hindi talaga nagbibigay po ng mga gamot ang ating foundation or Mother's Foundation kasi kailangan talaga may gabay ng doctor. Pero bibigyan lang natin si Nanay Juanita. Ito ang kanyang diatabs. And then, yung alcohol na binili natin kahapon. Yung 1 galon. Yan. And then, the spray para i-refill na lang nila pag naubos to. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish
wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. This way to the La Costa Tree. Hello mga ka-advocates! Ayan, kasama po ang aking mama at si Ate Lonsha na napuntahan na natin. Ika na ba? Ayan, sasama sila. Siguro gusto na rin nila magpaampon. Yes! Yes! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. So mga ka-advocates, nandito na po tayo sa home for the elderly dito po sa San Jose, Bulacan de La Costa Tree. So ito na yung mga ipamimigay nating pamaskosong dog kanila lolas. The spaghetti with mango pie and the gifts sa mga lola, bigas. And syempre yung unan. And then yung ating ibibigay na ampaw, the vitamins, and the other groceries. So tara, let's go na po! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Sa aming maliit na tahanan, naku tawagin ay bahay ampunan ng mga nakatatanda. Pasok-pasok, wow! Oo, dali. Tulong ako, tulong ako, tawag na baka mag... We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ito po na
From Gamo Production and Advocacy. Wow! Para may display niya po. Opo. Hanapan namin ng ano. Opo. Para lahat. Yung nakaraan na kami, picture tayo. Para may remembrance mo. Ito yung higaan ni Mel, oh. Ayun yung binigay nila. Oo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Ayan po, ini-invite ko po ang lahat na makisalo po tayo dahil sa kaarawan ni Manong Dong. Siya po may birthday. Sponsor po siya ni Ate Rose from Taiwan, ni Gamo Production at Media Heron Texas. So kami po ay bahagi ng advocate team ng Gamo Production. So bago po tayo kumain, inanyayahan ko si Nanay Pe, pwede mag-lead ng prayer po. Sige po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these your gifts, which we are about to receive from your bounty. Through Christ, our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang pati sa iyong magsilang dagdag. Maligaya, maligaya, maligayang pati. Happy birthday, Dada! More years to celebrate. Nag-ihip na siya. Okay lang po yan. Okay lang po. Naihip na. Nakala ko dumalo. You slice the cake. Si Manong po. Ay, ako na po? Yes. Sige po. Dito na lang natin. More years to celebrate. Happy, happy, and strong. Happy birthday! Ayan. Kain na po tayo. Kain na po. Kain na po. Wala kayo. Kain na po. Ayan tayo. Kain tayo. Sila nanay. So, ayan, habang ibibigay ko na yung mga regalo natin. Kay Nanay Konsolasyon. Nayo, Merry Christmas, Nay! Merry Christmas! Ay, salamat sabihin mo. Thank you. Sabi mo, salamat. Salamat. Ayaw. Ang isla. Ito naman. Thank you. Naalala ko ito, lahat ng wish nyo po na sinabi, tinupad po nila Mami Gamo Production. So ito kay Nanay Hasmin. So gusto nyo ng unan. Sorry po. Ng unan, ayan po, para diba sa likod nyo po, lagyan na lang po ng ang tawag dito? Punda. Para hindi mo, malambot siya na, hindi mo masubukan niyo po. Yan po yung diba? Lalagyan na lang yan. O, yan, maganda yung sa likod. Talagang, ito po. Ayan. Merry Christmas, Nanay Hasmin. Kanya na yan. Opo, kanya na po yan. Nanay. Oh. Kay nanay. Hindi, Yan ang lagayan ng punda mo, ha? Kay nanay, kay nanay. Yan muna sa likod. ito kay Nanay Nena. Nanay Nena, Merry Christmas! Gamo po. May gusto ko na sabihin, Nay. Sa Gamo, salamat. Sa family mo, Nay, baka nanonood sila. May gusto ko na.
Ayan. Kay Nanay Hasmin. Nanay Hasmin, may nais ka bang sabihin? Baka mapanood ng anak mo to. May gusto ka bang sabihin sa anak niya, Nay? Baka manood siya. Na sana bisitahin ka, no? Okay. Baka gusto ka bisitahin. Ano yun, Nay? Mina, ano ba yung apelido kay Mina? Madolan? Madonna. Ay, Nanay Consolasyon. Ikaw, Nay, may gusto ka bang sabihin sa family mo? Baka mapanood nila to. Ah, dito? Pupunta sila dito. Ngayon, ito bibigyan natin kay Nanay Juanita. Ah, dito pa, sa likod. Okay, sige po. Meron ka dyan? Gising po. Oh, it's 90. Ay, Nay! Dito kami! Merry Christmas po! Kamusta po? Okay lang po. Mano po? Hindi ako makatagal, oh. Ay, ang dami po. Sa lumabas. Ito, Nay. Andito, lahat ng wishes nyo, Nay, na andito. Andito, naalala nyo yung wish nyo po nung nakaraan. Di ba, may flashlight. Lahat po yun, tinupad nila Mami Gamo Production at saka nila Ate Rose. So, yan na po. Magaan na flashlight yan, ay malaki at magaan. Gusto po bang makita? Oh. Salamat. Salamat. Ito po, Nay. Ayan, meron na po kayo white flower. Wow. Tapos, yung Centro, na vitamins. And then, syempre, Nay, hindi na mo kalimutan yung salon pass. Ang dami niya, Nay. At ang pinaka-importante, syempre, yung flashlight. Di ba? Ano po siya? Nanay Fe, ano po siya? Rechargeable flashlight po. Rechargeable flashlight po ito. At dito po yung kanyang cord, andyan po. Tapos may tali din siya. Opo. Pero magaan po siya. Tapos dito nyo lang bubuksan, Nay. Ito, pipindutin nyo lang. Makikita nyo na. Tapos, isa pang pindot, mahina. Tapos, yan, nag-blink-blink. Tapos yung sumunod, merong parang lamp. Pindutin nyo lang. Yes. Ayan po ang ating regalo kay Nanay Juanita. Yan ang Pindutin request. nyo po, Nay. Maraming press. Ayan. Patayin mo. Oh. Sige po. Isang click ka po. Isang click niyo po. Biblink din yan. Ganun lang po siya, Nay. Click. Ano lang, press. Opo, didiinan lang. Ano to, may battery? Ano po siya, Nay? Rechargeable. I-charge lang. Charge. Po, 48 hours yung pwedeng magamit, Nay. Pag 8 hours mo siyang chinarge, 48 hours mo magagamit. Mga ilang araw yun. So matatagal kasi tuwing gabi niya lang po yan gagamitin, di ba? Kaya pag brown out, di ba? May nais po ba kayo sabihin? Kanila Mami Gamo Production, Nay? Salamat. Welcome po. Salamat. Enjoy po. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Yung diatops niyo po na kay Ate Pena po. Binigay ko na po. Enjoy, Nay. Meron po ano pagkain doon, Nay. Bibigyan po kayo, ha? Tama na. At ano pagkain Yan ang po? kinakain ko pagka... Pagkahapon. kinain mo? Kanin at saka gatas? Oo. High blood kasi ako. High blood po kayo. Kaya Ang ganyan. sakit ko ito, kaya pa. Sa paa niyo po. Hindi ako makasayo. Kailangan nyo na ano ba mga mga nilagang luya, no? Nilagang luya, no? Para makaano. Salamat. Pero may gamot kayo na na ininom. Na pang-high blood. May gamot kayo sa high blood. Oo, sa high blood mayroon. Sige na, enjoy your food na, ha? Salamat. Sige po. Salamat. Sige po. Bye-bye, Nanay. Take care po. Pagaling ka po. Opo. Salamat. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Ay, Nanay. Ate, masyado na marinig. Nay. Nay, Bukas na lang niya kayo. Nanay Pe. Vitamins po. Vitamins. Thank you. Vitamins. Thank you very much. kasama ka, binanggit nga yung pangalan mo. Kay Ma'am Emily po. Ay, kay Ma'am Emily. Ate Emily. Ikaw magbigay kay Ma'am Emily.
Meron na po. Bawal dito, bawal. Ay, thank you po. At pag umalis dito, Ay, si nanay, bibigyan pa din. Salamat. Maraming salamat. Ay, ito yung spaghetti do kay nanay. Spaghetti. Ito, be. bawal na. Huwag kayo, ah. Nice! Spaghetti po na. Spaghetti po. Ay, hindi ka po kumakain na. Ah, sige, bigay ko na lang po doon na yan. Oh, yung Nay, ice cream, Nay. Sila nanay. Gusto mo? Ice cream? Si nanay Juanita. Ayaw mo? Ayun, sige. Talaga, oh. Pinag-ano ka. Wala pa yan ka po? Wala pa. Bubuksan na. Ice cream na siya. Wala. Nanay Juanita. Ayaw daw niya eh. Ay, ice cream. Tanong niya po. Nanay. Ice cream. Hindi ko lang patawin siya dito. Bukas. Happy birthday, Manong Dong! More years to celebrate. Happy and strong. Long life. Long life. Kami umalis, nagpaabot po ng regalo din si Mami Gamo Production sa inyo bilang pasasalamat din sa unconditional love and care niyo din daw po kanila, Lola. Ay, thank you. Salamat. Maraming salamat. Thank More you. blessings. Thank you. Thank you. Double fold. Triple fold blessings. So, mapapanood po natin itong sa YouTube channel sa December. Pero yung nakaraan po, mapapanood nyo sa November 27. Yung huling punta, ay yung nauna kong punta po. Sa YouTube. Oh, YouTube po. Yan, Gamo Production. Yan, November 7 po siya. Tapos, pero ito po, i-air siya sa December. December. Yan, Thank you po. God bless po. Ay, ate, ko More blessings. Happy birthday ulit. Diyan na lang po ba? Gusto niyo po ba ilipat ko sa Bintana? Kaya lang may ano pala, no? May Christmas light pala. Thank you so much po ulit. More blessings po sa inyo. Ingat kayo lahat. Bye po sa naalala sa mga lolas. Good health din po sa inyo. Bye po. Nay po. Nay. Salamat, Nay. Salamat. 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 Nay, nay ko Uwi ka na ng buhol, Nay. Nay. Wala ka ni sa buhol. Uli na to sa buhol. Ayaw niya po. Ayaw niya na muwi, Nay? Ayaw niya na muwi, Bohol? Nagulong daw talaga sila. Uli na to sa buhol. Pag umalis ka dito, hindi ka na makabalik. Ay, huwag ka na bumalik. Uli na to sa buhol. Ay, paano pala pag nangyari? Bye-bye! Happy birthday ulit. Si Manong Dong po Dito nasa sa Manong Dong. Manong Dong. Nasa Amerika Happy si birthday, Manong Dong. Bibigyan ulit kayo. Nagbigay ng pamasko. Bye-bye, Nay. Bye po, Nay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And Ate Rose. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We